नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिहरपाड़ा बम विस्फोट मामले में दो गिरफ्तार लोगों को 7 दिनों की पुलिस हिरासत के लिए आवेदन करने के बाद शुक्रवार सुबह बहरामपुर जिला न्यायाधीश की अदालत में भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार लोगों के नाम हरिहरपाड़ा के खिदिरपुर इलाके का रहने वाला समीर शेख और केदारतला इलाके का रहने वाला मोजम शेख है। मालूम हो कि हरिहरपाड़ा बहरान हॉस्पिटल ग्राउंड से सटे इलाके में है। घटना गुरुवार को मुर्शिदाबाद के हरिहरपाड़ा थाने के बहरान अस्पताल मैदान से सटे इलाके में हुई। सूत्रों के अनुसार दो भाई साइफुल शेख और अशरफुल शेख सरसों की खेत में सिंचाई करने गए थे। ओसैफ शेख ने आरोप लगाया कि उस समय समीर शेख हैदर समेत कई लोगों ने खेती की जमीन पर हमला कर दिया और उस पर जबरन कब्जा करते हुए दोनों भाइयों पर बमबारी की। बम विस्फोट की तेज आवाज से इलाके के लोग सहमे हुए हैं। घटना की खबर मिलते ही हरिहरपाड़ा थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। इस घटना में 4 ताजा बम बरामद करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जिला अदालत में पेश किया गया। हालांकि इस घटना में उन्होंने एक दूसरे से शिकायत की। हरिहरपाड़ा थाना की पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। ওই ধরো সকাল 6টা থেকে মেশিন স্টার্ট করেছি। স্টার্ট করার পরে আমরা 1 বিঘা মতো ভুঁই ছাকা হয়েছে। তারপরে আমি আরেকটা ভুঁই পানি ধরাইছি, তখন ওরা ওই ঘটনা করে। কি ঘটনা? ওই তো বম মারে, ওরা 4-5টা বম মেরেছে। তারপরে আমার মাকেও ধরো বম লেগে যেত, মা যদি না পালিয়ে যেত, এরকম ব্যাপার। ও জমিতে সবাই ছিল? ও জমির ওরা কোনো রংশীদার, কোনো ওয়ারিশ না, কিছু না। ওরা মানে গায়ের গোস্তুবি দেখাচ্ছে যে জমিটা আমি জোর করে দখল করবো। বুঝতে পেরেছেন? সেই বম মারলো? হ্যাঁ, সেই বম। তোমরা কি করলে? আমরা কি করবো? আমরা পালিয়ে গেলাম। আমরা না পালিয়ে গেলে আমাদেরকে বম লেগে যাবে, এই হচ্ছে বিষয়। কী জন্য বমটা মারলো? কী জন্য বমটা মারলো? ওরা বলতে চাইছে আমরা এই জমি আমরা কিনেছি, কিন্তু আমরা বলতে চাইছি তোমরা কিনেছো, তোমাদের রেকর্ড দলিল তোমরা কাগজপত্র দেখাও। যদি তোমরা পেয়ে থাকো তা তোমরা জমি আমরা ছেড়ে দেবো। ওরা বলছে আমরা রেকর্ড দলিল কিছু দেখাও না, আমরা গায়ের গোস্তুবি দেখাবো, আমরা যা করে হোক জোর করবো, তোমরা যা করো তাই করে নিও, মানে এরকম কথা বলছে। তা আমরা বললাম তাই কিন্তু হয় নাকি? একটা আইন বলে তো জিনিস আছে, আইনের সাথে কথা বলতে হবে। যদি আমার জমি তুমি পেয়ে থাকো, তোমার রেকর্ড দলিল যদি থাকে, তা তোমাকে দিতে হবে আমাকে ছেড়ে, তাই না? এরকমভাবে বললাম। বলার পর ওরা তো কোনো মানে নেই। তারপরে একদিন ওরা তোমার আমিন নিয়ে এলো, আমরা একটা আমিন নিয়ে এলাম। নিয়ে আসার পরে সে আমিনে মানে জরিপ হলো। জরিপ করার পরে সকালে কি হচ্ছে? আজকে সকালে ওই তো আমরা ভুঁই ছিলাম, ওই তো বম মারে দিল। আপনারা পালিয়ে গেলেন? হ্যাঁ, আমরা পালিয়ে গেলাম। ওরা অভিযোগ করছে যে কি এর আগে জমিতে এসেছিল, তখন আপনারা মারধর করেছিলেন? না, সমীর সহ এদের? না, হ্যাঁ না, এটা ভুল। এটা वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।